SUV srednje veličine omiljen su izbor za obiteljsko vozilo. Danas vozimo Mazdu CX-5 iz 2015. i provjerit ćemo kako se snalazi u toj ulozi. CX-5 je pri svom dolasku na tržište imala težak zadatak. Istovremeno je trebala nadomjestiti Mazdu Tribute i nešto veću Mazdu CX-7. Istovremeno, to je i prvi model dizajniran po kodo filozofiji koja pokušava spojiti dinamiku i eleganciju. Testirani primjerak ima pogon na prednje kotače, šesterobrzinski ručni mjenjač, a pogoni ga 2,2 litreni dizelski motor od 150 konjskih snaga i 380 Nm okretnog momenta. Iako je auto dugačak nešto preko 4,5 metra, težak je vrlo prihvatljivih tonu i pol, što se najviše osjeća na potrošnji koja se u svakodnevnim uvjetima eksploatacije kreće između 7,5 i 8,5 litara. Vanjštini dojam podižu 19-solni naplaci i krasna, za Mazdu karakteristična crvena boja. Ovakav tip vozila mora biti u stanju bez problema obavljati različite zadatke, od prijevoza djece u školu i na različite aktivnosti, odlaska na posao i shopping do obiteljskih izleta. Dakle, mora se solidno ponašati na cesti, ali isto tako i na ponekom izletu van nje. Naravno, uz prednji pogon i velike kotače s niskoprofilnim gumama nećete ići na zahtjevnije terene i u duboko blato, ali na makadamima i pristojnije uređenim šumskim putovima nećete imati nikakvih problema. 503 litre prtljažnog prostora su dovoljne za veliki mjesečni shopping ili za prijevoz sportske opreme, a ukoliko vam treba više mjesta, uz polegnute naslone zadnjih sjedala prtljažnik raste na 1620 litara. Testirani automobil je solidno opremljen. Za udobnost se brinu dvozonski automatski klima uređaj i prednja sjedala grijana u 3 razine. Tu su i navigacija, parking senzori, ksenon svjetla i Bose ozvučenje. Ukoliko trebate prevesti prikolicu, nema problema. Auto ima i kuku. Prostora u kabini ima dovoljno i na prednjim i na stražnjim sjedalima. Prostora za glavu ima više nego dovoljno. Sjedalna površina prednjih sjedala bi doduše mogla biti malo preuska krupnim vozačima. Središnja konzola je vrlo široka i ukoliko imate dulje noge, često ćete ju dodirivati desnim koljenom. Raspored komandi je logičan i ergonomski i tu nemamo zamjerki. Dovoljno je proći kroz nekoliko zavoja da shvatite da se nalazite u velikom, udobnom obiteljskom autu kojem prvenstveni cilj nisu sportske performanse, nego siguran prijevoz obitelji od točke A do točke B. Zbog svog visokog težišta auto se dosta naginje u zavojima i dosta pliva po neravninama. Povišeni položaj sjedenja od CX-5 daje vam odličnu preglednost naprijed. Sjedala su udobna i dobro se možete namjestiti u njima. Jedino što me malo smeta je široka centralna konzola u koju često možete udariti desnim koljenom. Što se tiče motora, 150 konjskih snaga u automobilu ovih gabarita nije nešto što će vas tjerati na sportsku vožnju. Međutim, imate više nego dovoljno snage i okretnog momenta za bezbrižna pretjecanja i međuubrzanja, kako u gradskom prometu, tako i recimo na autoputu. Jedna od rijetkih stvari po kojoj se osjeća da ovo nije auto iz 2020-ih je multimedija. Naime, ekran je poprilično malen, nije baš niti previše svijetao, a navigacija je vrlo spora i poprilično nepouzdana, tako da ćete se većinom pouzdati u mobitel i Google Maps. Ova CX-5 ima ugrađen ručni šesterobrzinski mjenjač kojeg je pravi užitak koristiti. Brzine se šaltaju brzo, precizno, bez ikakvog zapinjanja i iako većina kupaca SUV-a traži automatski mjenjač, nikako ne bih mogao reći da je ručni mjenjač u ovom automobilu minus koji bi me odgovorio od kupnje. Što se tiče vožnje autoputom, šum je dosta prisutan na brzinama većim od 130 km/h, ali to je i za očekivati s obzirom na neaerodinamični oblik automobila. Što se tiče izrade automobila, tu do izražaja dolazi Mazdina kvaliteta. Naime, auto sad trenutno ima nešto preko 105.000 km i nema nekakvih cvrčaka u unutrašnjosti, sve djeluje kompaktno, sve komande rade bez ikakvog problema. Mazdini 2,2 litarski dizelski četverocilindraši su na dobrom glasu i bez dokumentiranih ozbiljnih problema.
Naravno, na većim kilometražama je za očekivati da će biti potrebno zamijeniti dotrajale skupe dijelove tipa dvomasivni zamašnjak, turbo, dizne, filter tvrdih čestica i sl. Ali to čeka svakog vlasnika modernog dizelaša. U svakom slučaju prije kupnje dobro provjerite stanje vozila, servisnu dokumentaciju i stanje kilometraže. Pri tome vam dosta može pomoći Mazdina digitalna servisna knjižica. Ukoliko tu sve štima i trebate ovakav tip vozila, CX-5 je solidan izbor. Za primjerak u odličnom stanju i sa oko 100.000 pređenih kilometara, cijene se kreću od 15 do 17.000 eura.